अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। व्यूअर्स, क्या आपने कभी किसी ऐसी औरत को देखा है जो जहाँ भी जाए अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाए, जिसकी शख्सियत में एतमाद, जुर्रत और एक अजीब सी कशिश हो? अगर ऐसा देखा है तो मुमकिन है उसका ताल्लुक एरीज यानी बुर्ज हमल से हो। एरीज ज़ोडिएक साइन 12 बुरूज में से पहले नंबर का बुर्ज है और इसकी हुक्मरान ताकत मार्स यानी मरीख मानी जाती है। इसलिए इस ज़ोडिएक साइन की खवातीन में गैर मामूली एनर्जी, खुद एतमादी और क़यादत की सलाहियत पाई जाती है। लेकिन हकीकत यह है कि एरीज की औरत जितनी बाहर से मजबूत और बेखौफ नज़र आती है, उसके अंदर उतनी ही गहराई और पेचीदा दुनिया मौजूद होती है। लोग अक्सर इसकी मुस्कुराहट, इसके तेज़ फैसले और इसके पुरएतमाद अंदाज को देखते हैं, मगर इस शख्सियत के पीछे छुपे राजों से नावाकिफ़ रहते हैं। आज की इस वीडियो में हम एरीज वुमन की ऐसे 9 हैरान कुन राजों से पर्दा उठाएंगे जो शायद आपने पहले कभी न सुने होंगे। ये राज ना सिर्फ उसकी मोहब्बत, दोस्ती और मिजाज को समझने में हेल्प करेंगे, बल्कि ये भी बताएंगे क्यों लोग इसकी तरफ खींचे चले जाते हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में वो राज है जो एरीज वुमन की पूरी शख्सियत को एक नए ज़ाविये से सामने लाएगा और शायद आपकी राय मुकम्मल तौर पर एरीज वुमन के हवाले से बदल जाए। एरीज वुमन का पहला राज व्यूअर्स ये है कि वो बज़ाहिर बेहद बहादुर और निडर नजर आती है, लेकिन उसके दिल में जज्बात की एक गहरी दुनिया आबाद होती है। वो ज़िंदगी की चैलेंजेस से घबराती नहीं, मुश्किल हालात में दूसरों का सहारा बनती है और अक्सर ऐसे फैसले करती है जिन्हें दूसरे लोग ख़तरनाक समझते हैं। मगर इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि वो जज्बात से खाली है। हकीकत में अगर कोई इसके एतमाद को ठेस पहुँचाए या इसकी मोहब्बत को नज़रअंदाज करे तो वो अंदर से शदीद तकलीफ महसूस करती है। दूसरा राज एरीज वुमन का ये है कि वो अपनी कमज़ोरी किसी के सामने जाहिर नहीं करती, चाहे दिल कितना ही टूटा हो, वो अपने चेहरे पर मजबूती का नकाब ओढ़े रखती है। यही वजह है कि लोग अक्सर समझते हैं कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हालांकि हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स होती है। वह खामोशी से दर्द बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन दूसरों के सामने खुद को कमज़ोर साबित नहीं होने देती। इसकी यही खसूसियत इसे मुनफरिद बनाती है और पुरअसरार भी। जो लोग सिर्फ इसकी ज़ाहिरी ताकत को देखते हैं, वो इसके दिल की नरमी और हसासियत को कभी समझ नहीं पाते। एरीज वुमन की शख्सियत का तीसरा राज उसकी आज़ादी से मोहब्बत है। वो अपनी ज़िंदगी अपने असूलों के मुताबिक जीना पसंद करती है। वो किसी किस्म की गैर ज़रूरी पाबंदी बर्दाश्त नहीं करती। अगर कोई उसे कंट्रोल करने या हर वक्त उस पर नज़र रखने की कोशिश करे तो वो फ़ौरन फासले पैदा कर लेती है। इसके लिए आज़ादी सिर्फ एक ख्वाहिश नहीं, बल्कि ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा है। और चौथा राज इसकी शख्सियत का ये है कि इसके दिल में मुनाफ़कत नहीं होती। जो बात इसके दिल में होती है वही इसके ज़बान पर होती है। बाज़ औक़ात इसकी साफ गोई लोगों को सख्त महसूस होती है, लेकिन एरीज वुमन का मकसद किसी को तकलीफ़ देना नहीं होता। वो झूठे वादे या बनावटी ताल्लुकात पसंद नहीं करती। अगर इसे कोई बात पसंद ना आए तो वो खुल कर कह देती है, और अगर किसी से मोहब्बत हो जाए तो इसका इजहार भी पूरी सच्चाई से करती है। यही वजह है कि इसके दोस्त कम लेकिन मुखलिस होते हैं। लोग इसकी बातों से नाराज़ तो हो सकते हैं, मगर इसकी सच्चाई और खलूस से इनकार नहीं कर सकते। एरीज वुमेन इज़्ज़त और ईमानदारी से हर ताल्लुक़ की बुनियाद रखती है और हमेशा इज़्ज़त और ईमानदारी के साथ ही हर ताल्लुक़ को निभाती है। एरीज वुमेन की औरत का पांचवा राज उसकी मोहब्बत का अंदाज़ है। जब वो किसी से मोहब्बत करती है तो पूरे दिल के साथ करती है। इसके जज्बात सतही नहीं होते, बल्कि इंतहाई गहरे और ताकतवर होते हैं। वो अपने शरीक हयात या महबूब की खुशी के लिए बहुत कुछ कुर्बान कर सकती है, लेकिन इस मोहब्बत के साथ एक और पहलू भी जुड़ा होता है, और वो उसका छठा राज है कि उसमें हसद और तहफ़्फ़ुज़ का जज्बा बहुत ज़्यादा है। अगर उसे महसूस हो कि उसकी अहमियत कम हो रही है या कोई दूसरा शख्स उसके रिश्ते में मुदाखलत कर रहा है, तो एरीज वुमन का रद्द-ए-अमल बहुत शदीद हो सकता है। वो अपने महबूब की तवज्जो और वफ़ादारी को बहुत ज़्यादा अहमियत देती है। अगर वो एतमाद करने की कोशिश करती है, लेकिन दिल के किसी कोने में उसे खौफ रहता है कि कहीं उसे धोखा ना मिल जाए। यही वजह है कि वो ऐसे ताल्लुकात को तरजीह देती है जिनमें साफ गोई और सच्चाई मौजूद हो। मोहब्बत में वो खेल नहीं खेलती, बल्कि मुकम्मल संजीदगी से अपना रिलेशनशिप निभाती है। जो शख्स इसकी मोहब्बत की कदर करे वो उसके दिल में हमेशा के लिए जगह बना लेता है। एरीज वुमन की औरत का सातवां राज उसकी फितरी की आदत है। वो अक्सर ऐसे माहौल में नुमायाँ रहती है जहाँ दूसरों की रहनुमाई की ज़रूरत हो। इसमें फ़ैसला करने की सलाहियत, हिम्मत और आगे बढ़ने का जज्बा कुदरती तौर पर
موجود ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سی ایریز خواتین بزنس، ایجوکیشن، سیاست یا سوشل ایکٹیویٹیز میں بہت نمایاں کامیابیاں حاصل کرتی ہیں۔ وہ دوسروں کے پیچھے چلنے کی بجائے اپنا راستہ خود بنانا پسند کرتی ہیں۔ اگر کسی کام میں رکاوٹ آئے تو وہ ہمت ہارنے کی بجائے اس کا حل تلاش کرتی ہیں۔ ان کی شخصیت میں ایک ایسی انرجی ویورز موجود ہوتی ہے جو دوسروں کو بھی ایکٹیو کرتی ہے۔ لوگ ان کی خود اعتمادی سے متاثر ہوتے ہیں اور اکثر ان کی رائے کو اہمیت دیتے ہیں۔ لیکن اس خصوصیت کا ایک دوسرا رخ یہ بھی ہے کہ بعض اوقات ایریز وومن اتنی جلدی فیصلہ کرتی ہے کہ بعد میں اسے اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرنی پڑتی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی غلطیوں سے سیکھنے کی صلاحیت رکھتی ہے اور دوبارہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہو کر سامنے آتی ہے۔ ایریز وومن کا 8واں راز یہ ہے کہ وہ بظاہر بہت جلد غصے میں آ جاتی ہے، مگر اس کا غصہ زیادہ تر قائم نہیں رہتا۔ وہ دل کی صاف ہوتی ہے، اس لیے غصہ نکال کر معمول پر واپس آ جاتی ہے۔ لیکن یہاں آتا ہے 9واں اور شاید سب سے حیران کن راز، وہ معاف تو کر دیتی ہے مگر کبھی بھولتی نہیں۔ اگر کسی نے ایریز وومن کا اعتماد توڑا ہو یا اس کے ساتھ ناانصافی کی ہو تو اس واقعے کو اپنے مائنڈ میں محفوظ رکھتی ہے۔ وہ بار بار اس کا ذکر نہیں کرتی لیکن اندر ہی اندر اسے یاد رکھتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ دوسرا موقع دینے سے پہلے بہت زیادہ سوچتی ہے۔ اس کے نزدیک اعتماد ایک قیمتی چیز ہے جو اگر ایک بار ٹوٹ جائے تو پھر دوبارہ اسے حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ اس راز کو جاننے کے بعد یقیناً بہت سے لوگ حیران ہو گئے ہوں گے، کیونکہ وہ صرف جذباتی یا جلد باز ایریز وومن کو سمجھتے ہیں، جبکہ حقیقت میں وہ اپنے تجربات سے بہت گہرا سبق حاصل کر چکی ہوتی ہے۔ ایریز وومن کا ویورز مشاہدہ اور اس کی یادداشت اسے لوگوں کی نیت سمجھنے میں ہیلپ دیتا ہے۔ ویورز، یہ وہ 9 راز تھے جو ایریز وومن کو سب سے مختلف اور منفرد بناتے ہیں۔ ایریز وومن ایک ایسی شخصیت ہے جس میں بہادری ہے، حساسیت ہے، آزادی بھی ہے، محبت بھی، قیادت بھی اور جذبات کی گہرائی بھی۔ یہی تضادات اسے پراسرار اور دلچسپ بناتے ہیں۔ جو لوگ صرف اس کے غصے یا اس کی خود اعتمادی کو دیکھتے ہیں وہ اس کی اصل شخصیت کا صرف ایک چھوٹا سا حصہ دیکھ پاتے ہیں۔ حقیقت میں ایریز وومن ایک ایسی کتاب کی مانند ہے جس کا ہر صفحہ ایک نئی کہانی سناتا ہے۔ اگر آپ کے خاندان، آپ کے دوستوں یا زندگی میں کوئی ایریز وومن موجود ہے تو اب شاید آپ اسے پہلے سے زیادہ بہتر انداز میں سمجھ سکیں۔ لیکن ویورز، کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی، کیونکہ ایسٹرولوجی کی دنیا میں ایریز وومن کے بارے میں ایسے مزید حیرت انگیز راز موجود ہیں جو محبت، قسمت، دولت اور روحانیت سے جڑے ہیں، اور آنے والی ویڈیوز میں ہم وقتاً فوقتاً ان تمام رازوں سے پردہ اٹھائیں گے جنہیں آپ جان کر حیران رہ جائیں گے۔ اس لیے چینل پر ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے گا تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔ کمنٹ میں اپنا اور اپنے زوڈیک سائن کا نام ضرور لکھیں اور ضرور بتائیے کہ آپ ہمارے ساتھ کہاں سے ہیں۔ سم اپ کرتے ہیں اس بات کے ساتھ کہ صدقہ رد بلا ہے اور درود پاک میں ہمارے تمام مسائل کا حل۔ کوشش کریں کہ وقتاً فوقتاً اپنا صدقہ دیتے رہیں اور جتنا ہو سکے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دنیا اور آخرت کی آسانیاں عطا فرمائے۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔